Nindot mo. Oo. Dali ma? Oo. Ano pa yan? Bakulaw. Ito pa, tabla pa oh. Katabi oh, ayun. Akin mo na sa servo. Bilis ba? Uy, dumubog na. Dumubog na yung isa. Oh. Guys, nakidali tayong bakulaw guys. Bakulaw na naman to guys. Napakalaki guys. Oh, laki guys oh. Grabe, laki. Yung video isa. Aman. Laki oh. Akin na, putokan natin ulit. Ito, ako magpuputok. Saan? Huwag mo to. Ay. Bilis. Huwag mo. Huwag maputong tali. Bakulaw eh. Hindi na ako mabukala. Yan ang dublihan natin. Pag bakulaw, dublihan natin ng tali. Kasi nagpupurusa siya. Pakawala ko siya. Huwag mo papakulan. Lalayo siya. Bakulaw na naman guys. Nadali natin guys. Bakulong yan. Ay, bakulaw na naman yung nagpakita na yun. Uy, nawawala. Dudublihin lang po natin guys. Kasi po, baka maputol. Sayang. Guys, may nadali tayong bakulaw dito guys. Sa baba oh. Yan po, sa baba po siya. Yan. San? Bariling ka? Ayun! 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 Ay, bakulaw. Ay, laki. Laki naman. Ay, laki. Bakulaw. Lo. Paano ba guys? Hindi na magsalita guys oh. Salamat kay Sir Dennis Natali. Salamat kay Dennis. Ipasupil. Si Supil. Puro tali ang nakakawali sa kanya oh. Guys ang laki ng tilapia guys. Thank you Lord. Bakulaw na naman oh. Bakulaw na naman. Ano guys oh. Bakulaw na naman. Guys oh. Ayan po, maraming salamat talaga kay Sir Dennis de Pasopel oh. Bakulaw na naman po yung nadali natin oh. Oh guys oh. Yung bakulaw na naman guys. Hindi po bumara yung tali guys, ay bala. Nangapakli siya lo. Ay, buntis. Na. Kung gagalaw-galaw yung video. Yan, karami na tayo. Puro mamaw. Puro bakulaw gaw eh. Bakulaw guys. Ay gaw. Guys, puro bakulaw oh. Guys oh. Bakulaw. Yung mga hinuli natin, puro bakulaw oh. Guys, tingnan nyo oh. Oh, tingnan nyo oh. Oh. Tingnan nyo oh. Tingnan guys oh. Puro bakulaw po yung hinuli natin oh. Ito oh. Hindi po tayo nanguling maliit. Bakulaw po hinuli natin. Guys, alam niyo ito guys. Hindi namin sasabihin to. Private lang pong spot to. Yung kay Budo, kurami maliliit. Private lang po. Kay Budo maliliit. Po mga nagpipm dyan, pasensya muna. Tingnan to. Sinama lang tayo. Tingnan tayo. Ala. Lah. Yan. Namaan. Siguro yan guys. Buti naman na naman guys. Toman. Tilapia. Video mo ko, dandan lang kamay mo. Ilos ng kamay mo. Rin, video mo ko rin. Namaan guys oh. Yee! Uy, laki. Plak. Ang bigat guys. Yee! Bigat. Laki. Yee! Laki naman ito guys. Nagkukuha lang tayong video. Guys, laki naman. Yee! Oh, guys. Oh, siya. Tali naman ni Sir Dennis de Pasopel guys na nakadali. Oh guys. Napaka-swerte talagang binigay sa atin na tali Sir Dennis. Laki na naman na huli guys oh. Laki. Lalaki po ng nadadali natin mga Halimaw. halimaw po, bakulaw. Tsaka bakulaw.
Tsaka Bakulaw ang nakukuha natin. yung isang tilapia guys, bakulaw, sobra. Madadala kaya natin makukuha natin dito. Hanggang daw umamit tayo dito eh. Na? Mabigat na yan. Yung huli natin yan. Tilapia lahat yung uli natin. Mga bakulaw. Tingnan nyo guys oh. Bakulaw lahat yung uli natin. Pakita mo mga bakulaw. Yan o guys, bakulaw lahat yan. Tsaka yung isa bakulaw. Yan, magpakita mo bakulaw. Yan oh, bakulaw. Bakulaw guys. Bakulaw yan guys oh. Guys, so bakulaw, sobra. Tingnan nyo. Pakita mo daw, Tingnan, no? di po ba bakulaw yan oh guys. Bakulaw po yan, no? Tingnan nyo Lit guys ng oh. kamay namin. Guys oh. Oh. Tingnan mo. Sige, tingnan mo ulit sa kamay mo. Mula doon sa tusok. Sagad mo. Yan, oh, tingnan nyo guys oh. Kamay niya oh. Bakulaw guys. Bakulaw lahat tinauli natin guys. Wow. Guys, andun siya sa kabilang pesto guys. Doon sa kubo na yun, oh. Doon mo guys, doon sa kubo na yun, oh. Hindi man siya pumuputok na. Oh. Ay, pumuputok lagi no. Guys, siganting tilapia guys, oh. O, tingnan nyo guys, siganti oh. Ito po yung Limaw 7 din. fingers. Tingnan nyo guys oh. Ilang finger yan? Ito, 7 fingers na ito. Ito, ilang finger to? 11 siguro yan o 12 yan. Oh, huwag mo kakalaw yung cellphone kasi magalaw yan. Oh, tingnan nyo guys oh. Dami guys. Nakadalawa pa lang Picturean mo tayo. ko.